mom and friend. My name is Albert Vandolesa, class PPNA. Now I want present my work. Okay. Genetic basic. Genetic is the study of heredity or heredity. Genetic helps explain how traits are passed from parent to child of raising. Parent pass the trait on the child, children through gen transmission. Genes are located on chromosomes and are made up of DNA. They contain specific interaction for protein synthesis. Terjemahannya, dasar-dasar genetika. Dasar genetika adalah studi tentang pewarisan atau keturunan. Genetika membantu menjelaskan bagaimana sifat-sifat diturunkan dari orang tua ke anak mereka. Orang tua meneruskan sifat-sifatnya kepada anak-anak mereka melalui transmisi gen. Gen terletak pada kromosom dan terdiri dari DNA. Mereka mengandung instruksi fisik untuk sintesis protein. Okay, next slide. Genetic background. Genetic is the study of heredity. Heredity is biological process in which person or parent pass genes to their children or offspring. The term genetic is a borrowing from the Dutch genetic or adaptation of the English genetic, which come from ancient Greek genetic, meaning or place or generative, which come from a root word genesis, which means origin. Terjemahannya, latar belakang genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan. Keturunan adalah proses biologis di mana orang tua induk warisan gen kepada anaknya atau keturunannya. Istilah genetika merupakan serapan dari bahasa Belanda genetika atau adaptasi dan bahasa Inggris genetik yang berasal dari bahasa Yunani kuno genetiko, kos yang berarti tempat atau generatif, yang berasal dari kata dasar genesis yang berarti asal. Okay, theory of genetic. One of the most common is the genetic theory. The theory emphasizes the innate duality of human from birth on social behavior. Genetic theory itself refers to the theory of the inheritance of trait that has been carried and taken since birth. In general, humans have ability to pass this trait down the tree of reason because of this ability. Each human being has different characteristics. The intention of this trait or heredity is the inheritance of the character from the parent or parent to the offspring or child. This inheritance trait can be anything. Terjemahannya, teori genetika. Salah satunya yang paling umum adalah mengenai teori genetik. Teori ini merupakan menekan pada kualitas pembawaan manusia sejak lahir, di mana tingkah laku sosial. Teori genetik sendiri mengacu kepada teori pewarisan sifat yang memang sudah dibawa dan melekat sejak lahir. Secara umum, manusia memiliki kemampuan menurunkan sifat-sifat kepadanya keturunannya. Karena kemampuannya itulah setiap manusia memiliki sifat yang berbeda. Pewarisan sifat atau hereditas ini merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunan anak. Sifat yang diturunkan ini dapat berupa apa saja. Okay, next slide. Karakteristik genetik. Some features are part of the physical appearance of an organism, such as a color, height, or weight for a person. Other traits are not easily described and include blood type or resistant to disease. Some traits are passed on through organs, so tall and thin people tend to have tall and thin children. Terjemahannya, ciri-ciri genetika. Beberapa ciri merupakan bagian dari penampilan fisik suatu organisme, seperti warna mata, tinggi atau berat badan seseorang. Ciri-ciri lain tidak mudah dilihat dan termasuk golongan darah atau resistensi terhadap penyakit. Beberapa ciri diwariskan melalui gen kita, sehingga orang yang tinggi dan kurus cenderung memiliki anak yang tinggi dan kurus. Advanced. Other traits stem from interaction between organs and the environment, so a child might inherit a 10-inch
to be tell, but if they are molested, time will remain short. The way organisms and environment interaction to product a trait can be complex. For example, the chances of a person dying from cancer of or heart disease appear to depend on trigenius and lifestyle. Terjemahannya lanjutan, ciri-ciri lain berasal dari interaksi antara gen kita dan lingkungan. Jadi seorang mungkin mewarisi kecenderungan untuk tumbuh tinggi, tapi jika mereka kekurangan gizi, mereka akan tetap pendek. Cara gen dan lingkungan kita berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat bisa menjadi rumit. Misalnya kemungkinan seorang meninggal karena kanker dan penyakit jantung tampaknya bergantung pada gen dan gaya hidup mereka. Mendel legal modification the 3-to-1. Reduced domination occurs when a domain gen does not completely cover the inheritance of its rival allele, so that the heterozygous individual will acquire intermediate traits. Terjemahannya modifikasi hukum Mendel. Modifikasi sahabat 3:1. Sebagaimana terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh allele resesif dengan sempurna, sehingga pada individu heterozygous akan muncul sifat antara atau intermediate. Gen lethal gens are the can result in the death in homozygous individual or in the embryo. Type of lethal gens: 1. Domain lethal gens. 2. Recessive lethal gens. Terjemahannya gen lethal. Gen lethal yaitu yang gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozygous atau embrio. Macam-macam gen lethal: 1. Gen lethal resesif. 2. Gen lethal domain. Modify the ratio 9:3 to 3:1. Expectancy is declaration of the expression of a negative gen, while expectancy consists of recessive place, which is a recessive gen comparison the expression of other gens that are not allele. Ubah rasio 9:3:1. Epistatis yaitu penentuan ekspresi suatu gen molekul. Epistatis terdiri dari 1. Epistatis yaitu suatu gen resesi menutupi ekspresi gen lain bukan alelnya. Domain lethal level include 1. Relapse secondary grapper, 2. breakcut or short free segment. Terjemahnya peristiwa lethal dominan terlain 1. AM relapse, 2. brachydactyly atau ruas jari pendek. Epistatic is domain expression is the course of gen expression by a domain gen that is not an allele. The cognitive ratio in the F2 generation is 12:3:1. For example, increation of leg value, fruit color, atau kualitas pepper. Terjemahannya ekspektasi domain yaitu penentuan ekspresi gen oleh suatu gen dominan bukan alelnya. Ini sebagai fenotip pada generasi F2 adalah 12:3:1. Contoh pewaris warna bulu walu besar, ukur beta pepo. Autosomal discrete. 1. Hereditary trait are the main gen in autosome. 2. Child domain and recessive in man and woman. Penurunan sifat autosomal. 1. Sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom. 2. Sifat domain dan resesif. 3. Pada laki-laki dan perempuan. Gen interaction. The information in a gen may not always be the same from one organism to another. So that interaction will be different. For example, genes for hair color can have various interactions, such in interaction for black, brown, and so on. Each variation of an interaction for a gen is called an allele. The allele for hair color will interaction your body to produce more pigment, which it will turn your hair black. The allele will have interaction that fail to produce and pigment resulting in white hair. This allele can be generically dark, natural, which are random things of a gen. Terjemahan interaksi gen. Informasi dalam suatu gen mungkin tidak selalu sama antara satu organisme dengan organisme lainnya, sehingga interaksi pun akan berbeda. Misalnya gen untuk warna rambut dapat memiliki interaksi yang bermacam-macam seperti interaksi untuk warna hitam, coklat, dan lainnya.
Setiap variasi dari suatu interaksi satu gen disebut alel. Dengan alel untuk warna rambut akan mengaktifkan tubuh untuk memproduksi lebih banyak pigmen yang pada akhirnya akan membuat rambut menjadi hitam. Alel yang lain mungkin memiliki instruksi yang salah sehingga gagal memproduksi pigmen apapun sehingga menghasilkan rambut berwarna putih. Alel ini dapat dihasilkan melalui mutasi, yaitu perubahan acak dari suatu gen. Gender determination. Sex determination is human is determined by the second chromosomes inherited from both parents. A characteristic is the chromosome combination of an organism. In total, humans have 23 pairs of chromosomes consisting of 22 pairs of body chromosomes or autosomes and 1 pair of sex chromosomes of organosomes. Autosomes contain connections that are necessary for the normal function of the human body, while gonosomes are chromosomes that are responsible for determining gender. Terjemahnya penentuan gender. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Genotipe adalah komposisi kromosom suatu organisme. Satu manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang bertugas menentukan jenis kelamin.